Niin, joo, siis sitä mä ymmärrän, miten se niinku Pikka ihan odosti taulu koko ajan. Mikä sitä Mä oon sitten selittiin pikkakaupasta, niin terät oli sellaista, jossain terät oli sellaista, kun taulun sullulla siihen. jostain tuolta taulun perät.
4, Ruben Schöber will take Robin Jensen, Marker, Roland Lindbank. Vote number 5, Andreas Jürgensen will play Lucas Nielsen, Marker, David Lambertson. Vote number 6, Matthias Friedrichsen will play Ryan, Marker, Jürgen Sultan. Vote number 7, Peter Nielsen will play Kevin Voss, Marker, Nicola Jørgensen. Vote number 8, Paul Müller will play in the queue, Marker, Marco Hansen. Game on. Six thoughts.
No.
Og satte det for sig, og det tog jeg. Jeg er lidt ked af det for Østerbro. Jeg havde været ude og I'm the Jewish boys. Jeg kunne ikke holde ud, så det var jeg her, fordi der var forsinkelse. Det er lige som for fire, jo. Ja, men de er også fast. Alle har bare været trukket ud til det. Ja, men du skal jo de der 6-5. Det er 33 cent i 3 gange, det er sgu meget. Det er 2 kampe siden, du sagde, at du skulle til at hjælpe mig. Ja, Jeg har skrevet til Charlotte. Han må gå med. Og hun ved godt, at du er... Vildt, Martin. It's gone. Han skulle lige spide. Bare som en flaske. Yeah, I used them now. I'm not in the game. I siger til, når I er klar.
Helposti, oli ensimmäisten joukossa. Oliko tuossa eri parattu putelit? Ei. Aha. Joo, jaksaa. Ei ole hyvä. Kyllä tuossa jossain vaiheessa oli vähän semmoista taisteluvoitta pärjäämistä. Tai pärjää heitollisesti, mutta myöskin niinku kunto mennä loppuun. Niin toi on niin vaikea. Niin, no ei. Siinä tietysti voisi helpommallakin päästä. Se tullut. Tällä on näkyy omat vessat sammuttaa. No, take that in switch. Joo, on talit.
hours. It happens. How much was it? The score? 3-2, like 3. Yeah, but I saw some of your games you played. I like the way you play. Very calm. But like I told you, I was hoping you would be good. After I lost that, I was really hoping you should. No, I'm not sorry. I really loved that I won. But after the game, I was sorry because we lost so many matches. If I had lost, it was only fair, right? Yeah, it was fair. Yeah, I could have lost 6-3, right? Yeah. So if I lost 6-3, yeah. After the game, I was hoping so much. Yeah. I was telling that to